When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. Ketika saya masih kecil, bencana yang paling saya takuti adalah perang nuklir. Itulah kenapa saya memiliki drum di ruang bawah tanah yang berisi makanan dan minuman. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Ketika perang nuklir terjadi, kami akan turun ke bawah dan berlindung serta makan dari drum tersebut. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, kekacauan global saat ini tidak terlihat seperti ini, tapi seperti virus. Virus lebih berbahaya dari perang nuklir karena bisa membunuh 10 juta orang dalam beberapa dekade. It's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Bukan misil tapi mikroba. Sekarang masalahnya adalah kita sudah berinvestasi banyak untuk mencegah nuklir, namun kita hanya berinvestasi sedikit untuk mencegah pandemi. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. Kita tidak siap untuk epidemik berikutnya. Contohnya Ebola. Saya yakin Anda sudah membaca beritanya di koran. Banyak sekali tantangan yang sulit. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. Saya mengikuti kasus dengan teliti menggunakan alat-alat analisis untuk memantau pemberantasan polio. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Jika kita lihat, permasalahannya bukanlah pada sistem yang tidak berjalan dengan benar, melainkan kita tidak memiliki sistem tersebut sama sekali. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. Faktanya, ada beberapa kepingan yang hilang. Kita tidak memiliki kelompok epidemiologi yang siap siaga untuk pergi melihat apa penyakitnya, seberapa jauh menyebarnya. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. Laporan kasusnya tercatat di atas kertas. Lapornya sangat terlambat sebelum diunggah ke media sosial dan laporan itu sama sekali tidak akurat. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Kita tidak memiliki tim medis yang siap siaga. Kita tidak memiliki cara untuk mempersiapkan tenaga ahli. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. Meski Médecins Sans Frontières mempersiapkan para relawan yang hebat, tapi tetap saja kita jauh lebih lambat dari yang seharusnya untuk menempatkan ribuan pekerja di negara-negara itu, dan pandemik membutuhkan ribuan pekerja. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used.
Tidak ada seorang pun di sana untuk melihat perkembangannya. Tidak ada seorang pun yang melihat diagnosisnya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu alat apa yang harus digunakan. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. Sebagai contoh, kita bisa mengambil sampel darah orang-orang yang tidak terkena virus dan memberikannya kepada orang-orang yang terinfeksi virus untuk melindunginya. Namun itu tidak pernah dicoba. Ini adalah kegagalan global yang menyebabkan ketidaktepatan. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. WHO dibiayai untuk mengawasi epidemik ini, namun tidak ada melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. Dan yang terjadi di film agak berbeda. Ada sekelompok epidemiologi tampan yang siap siaga menyelamatkan dunia. Tapi itulah Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Kegagalan dalam mempersiapkan dapat menyebabkan epidemik yang jauh lebih parah lagi dari Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. Mari kita lihat perkembangan Ebola tahun ini. Ada sekitar 10.000 orang meninggal dunia dan hampir semuanya ada di negara-negara Afrika Barat. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. Ada 3 alasan mengapa virus itu tidak tersebar jauh. Yang pertama, mereka memiliki pekerja yang heroik. Mereka membantu orang-orang yang terinfeksi. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Yang kedua adalah sifat alami virus. Ebola tidak menyebar melalui udara. Ketika kita terserang, kita akan menjadi lemah sehingga kita membutuhkan lebih banyak istirahat. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. Yang ketiga adalah Ebola tidak menyebar di wilayah perkotaan. Jika Ebola tersebar di wilayah perkotaan, maka angka kasusnya akan lebih tinggi. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. Anda akan menemukan suatu virus yang akan menjangkit orang yang cukup sehat. Lalu mereka naik pesawat atau mereka pergi ke tempat umum. Sumber dari virus ini bisa jadi dari alam seperti Ebola, atau bisa jadi dari sebuah terorisme biologi. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. Jadi, banyak sebenarnya hal yang membuat situasi ribuan kali menjadi lebih buruk. Faktanya, mari melihat model dari virus yang tersebar melalui udara, seperti flu Spanyol pada tahun 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Maka, hal yang akan terjadi yaitu virusnya akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.
Dan Anda akan melihat 30 juta orang meninggal karena epidemi itu. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. Jadi, ini adalah masalah yang sangat serius. Kita harus lebih memperhatikannya. Sebenarnya, kita bisa membangun sistem yang baik. Kita memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi. Kita memiliki telepon genggam untuk memberikan dan mendapatkan informasi dari publik. Kita juga memiliki peta satelit untuk melihat di mana orang berada dan kemana mereka pergi. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. Kita juga ahli dalam bidang biologi yang mampu mengubah situasi untuk melihat patogen dan mampu untuk membuat suatu obat dan vaksin yang cocok untuk patogen itu. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. Sebenarnya kita memiliki peralatan, namun peralatan itu harus dipergunakan untuk sistem kesehatan global. Dan kita perlu persiapan. Pelajaran berharga adalah tentang bagaimana bersiap, sama seperti yang kita lakukan untuk berperang. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well-trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. Pasukan-pasukan selalu siap siaga. Kita memiliki tenaga yang banyak. NATO memiliki unit mobilitas yang bisa dikirim dengan cepat. NATO melakukan banyak permainan perang untuk memeriksa apakah pasukannya terlatih, apakah mereka paham soal bahan bakar dan logistik, dan berada di frekuensi radio yang sama. Jadi, mereka benar-benar bersiap untuk terjun. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. Hal-hal seperti inilah yang harus kita persiapkan untuk sebuah epidemi. Lalu, apa saja bagian-bagian terpentingnya? Pertama, kita harus mempersiapkan sistem kesehatan yang kuat di negara-negara miskin. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. Sehingga para ibu-ibu bisa melahirkan dengan selamat dan anak-anak bisa diberi vaksin, serta kita bisa mencegah penjangkitan massal secara dini. We need a medical reserve corps, lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. Kita membutuhkan korps pasukan khusus, sehingga banyak tenaga yang mendapatkan pelatihan dan siap terjun ke lapangan dengan keahliannya. Dan kemudian kita perlu memasangkan orang-orang medis dengan tenaga militer. Dengan begitu, kemampuan militer itu bergerak cepat mengirim logistik dan mengamankan wilayah. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far the score is germs 1, people 0. Kita perlu melakukan banyak simulasi, permainan kuman misalnya, bukan permainan perang, sehingga kita bisa melihat celah-celahnya. Terakhir kali diadakan permainan kuman di Amerika Serikat adalah tahun 2001, dan itu tidak berjalan dengan baik. Sejauh ini, skornya antara kuman dengan manusia yaitu 1:0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like the adeno-associated virus, that could
work very, very quickly. Terakhir, kita membutuhkan banyak riset dan pengembangan. Di bidang vaksin dan diagnosis, ada banyak terobosan, seperti virus adeno, yang dapat menyebar sangat-sangat cepat. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. Sekarang, saya tidak tahu berapa banyak biaya yang dibutuhkan, namun saya cukup yakin pasti harganya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi ancamannya. Bank Dunia mengestimasi jika kita mengalami epidemi flu di seluruh dunia, maka kekayaan alam akan menurun 3 triliun dolar. Dan kita akan mengalami kematian berjuta-juta kali. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. Investasi ini menawarkan keuntungan yang signifikan, jauh melebihi sekedar kesiapan untuk menghadapi epidemi. Perawatan kesehatan yang prima, riset dan pengembangan, kedua ini akan mengurangi ketimpangan kesehatan global dan membuat dunia menjadi lebih aman. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. Jadi, saya pikir hal ini harus menjadi prioritas. Tidak perlu panik. Kita tidak perlu menyimpan banyak stok makanan atau berlindung di ruang bawah tanah. Tapi kita perlu bergerak karena waktu tidak berada di pihak kita. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Bahkan, jika ada satu hal positif yang bisa kita ambil dari epidemi Ebola ini, yaitu Ebola menjadi sebuah peringatan atau panggilan untuk bersiap. Jika kita siap sekarang, maka kita juga akan siap untuk menghadapi epidemi berikutnya. Terima kasih.